Hi guys, nagluto si Mama og butter shrimp. Gamit ni Mama butter. Butangan na asos Bombay. Aron busamot-humot. Okay na po ni Mama. Tayo, ilulod ni Mama sa kaha. Gamay na lang ni 30 na buok. Kay sobra na ni sinigang. Dali ara na orange. Guys, init kaayo. Okay na pod. Gibutangan og paper. Butangan ketchup. Aron mo color pod. Butangan pod ni Mama sili. Butangan niya asin og nam-nam. Kara pala timpaba. Aron mo lami samot. Okay ayo guys. Mama, kay aron pilit ang lambi. Butangan pod niya sugar. Butangan og sili na green. Red na sili. Aron mo hang mayo. Kanahan man sila hang. Lami na kaayo ni. Bye guys. Salamat sa pagtanaw.